हेलो गुड मॉर्निंग जोहार देखो आम बाड़ी केते सुंदर देखा जाउची लिपा हो जाइए एकदम शीत दिन आसला माने एकदम क्लीन क्लीन हाँ वर्षा दिन हेले माने पानी जमिकी तार अवस्था खराब हो जाए। ये है आमर कलरा गछ केते सुंदर कलरा पत्र कली आपको पिठो भजा कले टेस्ट लगे। ये हूँ दादा गाधे पाधे आसिले बर्तमान से खाइबा को जीवे। ये कदली गछ देखो गाँव परिवेश केते सुंदर लगे शीत दिन तो बहुत बढ़िया लगे नीट एंड क्लीन रहे बाड़ीटा। बेल गछ देखो बेल गछ केते फल भी होती बेल फलिलानी। ये है अन्नपूर्णा गछ ये अन्नपूर्णा गछ आपको भात रे कि क्षीर पकड़े यार गोटे बढ़िया स्मेल गोटे बाहर भल लगे बास्नाटा। यहीटा गोटे गछ या ना कौन कमेंट करी कहते ये गछ को। ये है टराटो फूल फुटिनी ये खास कर खरा दिन वर्षा दिन फुटे। ये है टेबुल गोलाप मुझे चोरी करके आनी लगे कि फूल फुटुनी कढ़ हो फूल कुआड़े जाऊँगी के जानी। यहाँ है गाँ गाँ परिवेश बहुत भल लगे शीत दिन ए गच मान फूल फुटा कम हो जाइए। देखो ये गोटे घास गछ केते सुंदर फूल फुटी ये गछ ना कौन किए कहतु केते सुंदर फूल फुटी भला चांदी माछ भजा आपको मसला देके झोल हम देखो चांदी माछ केमिका एटा समुद्र होते चार्ज अध चांदी माछ भजा है बिलई मान छोट माछ कुकुर नहीं अभी टिफिन कैरेट सौरुणी मान पे केतल नि होती कण आलू ये बहुत नहीं मुंड खुंडे दौरान ये देखु नानी माँ दादी माँ मुंड कुंडे दौरान खरारे बसिकी शीत दिन रे मजा नौ शीत दिन कथा कही डाली सिझिला से भाउज कौन कौन किणिक आनले देखा चल आलू आलू नुहे अदा पियाज देखिला खाली बाटी गलिया ये कुकुन खाऊची पाटी करना भात डालमा के भात खाऊची गध मिक्सचर आलू सिझा कौन कौन आनब रेडी टू स्कूल गोटे पिलाटी शीत दिन बोली गाधुनी आलू चकटारे पकई सोरिष तेल मिक्सचर कौन है कहले कौन है मस्त पाग टे करी खाऊची आउ मस्त चोखा टे कला आलू चोखा आउ मिक्सचर आलू सिझा सोरिष तेल पकई चोखा यहीटा हूँ सिद्ध भात ये हूँ बेंगली छेले भात बिना ये रही पारबनी है पेटू मोटू भात न खाई रही पानी भात खावा कम कर पियाज अदा जल्दी रोषे होची तांकर आसी लेबर माने खाइबे धान कटा लेबर माने
गरम भात सहित माछ भजा एटा कौन आलू भर्ता ना कौन जे आलू भर्ता खंड खंड कौन है एबे तंकर खाइबा चलची गरम भात पखाल भात सहित आलू भर्ता माछ भजा नहीं भाउज ये कौन खाऊन चकुली को डालमा घर अंधार लाइट नहीं अंधारे अंधारिया चकुली को डालमा चकड़ा खियाऊँ आज शाशु घर खाଇବା अलगा हो जाए बसी एबिले जा छड़े खुड़ी कौन कर देखा खुड़ी ये कौन कलरा काटुंट आ कौन बसईच खुड़ी संतुला बसी एपटे कलरा बसी कलरा भजा हम कलरा भजा से पोटल ना कौन कुंदुरी ना ना से भीतर चिकनिया चिकनिया एटा बण कुंदुरी कलरा काटुंट कलरा भजा करेंगे भजा भात हो गला चकुली खाई आराम रे पनीपरिया काटुंट खुड़ी पकोड़ा नहीं भल अच्छी बा पकोड़ा हो जाइए आमर आज कौन रोषे आमर आमर कलरा भजा यहाँ पोई मसला हम अधा अधा रोषे भल ये पोई भजा होती मसला सोरिष जीरा रसुण देकी बटा है भजा हम तेल या प्लेन डाली ये प्लेन डाली आलू सीझा आलू चखा हम ये प्लेन डाली तेल पकई अदा रसुण पंचफुटन पकईदे एबे फेर कौन करेंगे संतुला टिके नाली नाली हो गले सीझा होता परिबा सब ढाली देवे संतुला कौन पियाज आ रसुण पकईच कि खुड़ी सब तुम पियाज पकौच छेचुच मु कई संतुला खाली रसुण पकौच पियाज पकौन संतुला हो गला रेडी हाँ कलरा है बस से गला सरीगला डालमा सीझा एबे पियाज रेडी हो माछ तरकारी पियाज कटा चलती पियाज अदा रसुण पियाज ग्रेटेड करदे अदा रसुण छेचा हम तापर तरकारी हम आज हम मसला तरकारी डालमा रेडी एबे डाली प्रस्तुति चली डाली पघरा बघरा फुटिया तमें गोई तठ देखी देख केबे गल आर बस जाइए कौन पे डंगा छड़े
ତମର ତ ଜଲ୍ଦି ଆଗରେ ଆସିବାକୁ ତମର ତ ସେଇ ଅଧା ହେଇଥିବ, ଏବେ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। କାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଲୁ, ସବୁଠୁ ଏତେ ବାଜେ ଖାନା ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନି। ମନ୍ଦିରରେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା 200 ଗୋଟେ ନେଲା, 240 ଗୋଟେ ନେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 150 ନା 40 ନେଲା। ଗୋଟେ ସାଧା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ସ୍ୱାଦ ଥାନ୍ତା, ବେକାର ଖାଲି ପଇସା ଫିଙ୍ଗିବା କଥା। ଫିଙ୍ଗିବୁ କ'ଣ, ଖାଇବା କଥା ଆଉ ବେକାର ଯିବ କି ନାଇଁ କହିଲ। 400-500 ଭଲ ଥିବ। 70 ଟଙ୍କା ଭାତ, ଜିରା ଲଙ୍କା ଭଜା ହେଲାଣି। ये डालमा रेसिपी। এইটা হচ্ছে কি শুখুয়া, খাকড়া। দেখন্তু ଇଏ ହଉଛି ଖାକଡ଼ା ଶୁଖୁଆ। କିଏ କିଏ ଖାଇଛ ଏଇ ଶୁଖୁଆକୁ? ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ପଚରା ହଉଛି। ମାଛର ରେସିପି ତ ଡଲିର ଦେଖିଛ, ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଷେଇ ହଉଛି। କି ମାଛ? ଚାନ୍ଦି ମାଛ। ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଦେବା ସେଇଟା ଆଜି ହଉଛି ଚାନ୍ଦି ମାଛର ରୋଷେଇ। ଯୋଉ ପୋଖରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଗାଧେଇକି ଆଉଛେ, ସେଇଠି ମଶାଣି ଥବ, ସେଇଠି ପୋଖରୀ ଥବ, ସେଇଠି ଗାଧେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ବାହୁ ବୟସରେ ବାହୁ ଆଳୁ ନା ତେଲ ଖୁବ ପକେଇଛି। ସେ ଝାଡୁ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଠି ଇଏ ଖଜୁରୀ ଝାଡୁ ବନଉଛନ୍ତି। ହଉଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାଉଜ। ଗଛ ହାଣିଦେବେ, କାଠ କାଟି ପକେଇବେ, ଝାଡୁ ବନେଇଦେବେ, ଗଛ ଚଢିଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ସେ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାଉଜ ଇଏ। ପାହାଡ ଉପରେ ଘର କରିଥିଲି, ପବନ ଉଡେଇ ନେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲାବେଳେ ପୁରୀ ପୁରେଇକି ଦଉଥିଲେ, ପାପାଲି ବାନ୍ଧିକି। ଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା, ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା କ'ଣ କହିବି ଯେ କି କଥା। ନ ଖାଇକି ତ ସବୁ ରୋଗ କିଣିଛି, ଆହୁରି ମରି। ଡକ୍ଟର କାଲି କହିଲା ସେଇ କଥାଟି। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ପଡ଼ିଲା ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଭଜା। ଏ ତେଲ ଯା କାହିଁ ପକେଇଲା? କାଳିଆ ହେଇଛି। କାଳିଆ ହେଇଗଲା। ହଁ ଦେଖୁନ କଳା ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଉଡି ଯିବ ସବୁ। ତେଲ ଯାକ କଳା ହେଇଯାଇଥିବା। ମାଛରେ ପାଣି କଷା ହେଇକି ପାଣି ଢଳା ହେଇଗଲାଣି, ଓଜଡେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାଛ କେତେଟା ପକେଇବେ? ଆମେ ସୌରୁଣୀର ଦିଟା ନାଖେ। ସୌରୁଣୀ କେତେଟା ଆସିଛନ୍ତି? ସୌରୁଣୀ କେତେଟା ଆସିଛନ୍ତି? ନହେଲେ 10ଟା ପଡିବ, 5 ଜଣ। ନନା ବାବୁ କୁଆଡେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନନା କିଏ? ଭାଇ। କୋଉଠି ଖାଇବ? ଘରେ ନା ସେଇଠି? ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ନା ଖାଇବନି?
ପକେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତମମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ କି ନାଇଁ ଚରୁଣୀ ମାନେ ଦିଆହବନି ଖାଲି ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ଚିଞ୍ଚଟା ତମେ ଖାଇଲେ ପକେଇ ଦଉନ ଶାଶୁକୁ ପକେଇଦେବା ଚୋବେଇକି ତ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଆହୁରି ରହିଲା ପକେଇ ଦଉନ ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ପକେଇବି ରାତିରେ ତେଲ ଭଜା କରିକି ଇଏ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ ପକେଇନି ହଁ ଦେଇଦବ ମତେ ଯେ ସକାଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଡାଲି ବସେଇଦେଲି ଆଉ ତା ମନ କ'ଣ ମାଛ ଭାଜିଥିଲେ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ରାଗିଗଲା ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଡାଲି ବସେଇଦେଲା ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ତେମେ ବା କହୁଥିଲା ଡାଲି ନ କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ଏଇ ଡାଲି ବସେଇ ସାରିଲାଣି ମାଛ ଭାଜି ଆସିଲେ ଖାଇବନି କି ଖାଇବ ତ ସେ ଡାଲି ଡାଲମା ଗରମ କରିକି ଖାଇକି ଗଲେ ଆଉ ମାଛ ତା ତରକାରୀ ପଛରେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଲି